guys, welcome to new vlog. Apun स्वागत है मोर चैनल के अपन अरे बोल आज मोर 200 तो सब्सक्राइब होइसे आज अपन केक काटिबे केक काटिला मजे केक आनी बोल जाइछे केक बना होइसे था केक कुलम आज हे केक कोन आज केक कोन आ गेले सामान खाना बोले छु केक बिस्कुट है जी केक बना मजी है क्या को बना थोड़ी लो देखन लो पिडिश खान इधर लो शुड़ी बोले कि बेटा कथा लो पूल उलेसलो खासु तमाम खासु खान थुवा লাগিব तुलो আজি খাসি খাল বসু কাটি কেক কেটি মাজি বিস্কুটৰ কেক কিন্তু আজি 1K হলি ডাঙৰ কেক কাটি মাজি সাইড অফ ফিডত হলকে কাটি মিটা তেমন হাম আপোনালোকে খাওক খাম ayo oke dikit khas kau sih aku anda korok juni subscribe korlo aru nutun video ini share kora ar video to heto leke like share comment subscribe to kor dibo